आज षोलपटा जलेश्वर बालेश्वर रे धौली गणनाट्यर शुभ मुक्ति। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 रे यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंह बाहिनी। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा जनवरी मास 28 तारिख रविवार। सूर्यदेव कृपारु आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। स्क्रैपर और कन्वेयर बेल्ट्स एठारे मध्ये उपलब्ध। अधिक विवरण पर जोगाजोग करंतु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी काउडिया पाटपुर शेरगढ़ गंजाम। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघाजती लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी विदेईपुर मुनिपड़िया भद्रक। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी पंचुलिंगेश्वर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक संज आसे नई नईलो। रचना लिली दास, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी उवासाही जाजपुर टाउन जाजपुर। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी प्रथम अभिनय रजनी तरांग इच्छापुर भद्रक। आजिर नाटक जितिबु जदि तू एकला चाल। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर मोहांती। ओपेरा अशोक सम्राट तृतीय अभिनय रजनी मंगलपुर पिपिली पुरी। आजिर नाटक रक्त संपर्क। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत मिहिर मोहांती। ओपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी गोविंदपुर रांदिया भद्रक। आजिर नाटक तू रजा झियो मु रिक्शा वाला। रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर मोहांती। यात्रा स्वर्णमहल तृतीय अभिनय रजनी रेमुणा महोत्सव बालेश्वर। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। रचना अनुराग, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी साहुपड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी कुला सिंह दर्पणी जाजपुर। आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि। रचना और निर्देशना हरबारिक, संगीत मिहिर मोहांती। यात्रा आकाश गंगा प्रथम अभिनय रजनी सबीरा स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत, संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी चरपड़ा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मिछेई मोनालिसा। रचना जगन्नाथ राउत, संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा रंगमहल द्वितीय अभिनय रजनी पारिनुआपड़ा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तोलिबी घर। रचना अरुण नायक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल तृतीय अभिनय रजनी आरुआ स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम। रचना निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा राजनंदिनी चतुर्थ अभिनय रजनी भाटिया शुणी शालिनिया केन्दुझर। आजिर नाटक सीता बनवास 17 वर्ष।
ରଚନା ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଭାଷ ରାମ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଇଚ୍ଛାପୁର, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମାଳଦା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଝରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମହାରାଜପୁର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଆରା, ରଚନା କ୍ଷିତୀଶ ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଦିଟୋପା ଲୁହକୁ ଚେନାଏ ହସ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସୋମନାଥପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ମୋର ଆଖିର ସାଥୀ, ରଚନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଷୋଲପଟା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାରହାଟିପୁରା, ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମଝି ଦରିଆରେ କନକଗୁରି, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।